Morning. Morning guys. Pila naman ni katuig. Pila naman ni katuig guys. Unsay pinakatuig guys? Grabe mo ni agi sa 24 katuig oh. Sinaw kayo? Sinaw, grabe ka sinaw eh. Ang grabe guys eh. Oh. Mao din niya magpintalan guys niya. Nada meron sa Don Vicente Rama. Boss Jer. Okay ra. Okay ra, samis-samis na. Boss Roy. Boss Roy. Grabe gaanag kamo to. Pila ka tuig, pila ka tuig. Aduha ka tuig lang. Di lang kay nato abusaran. So guys, mo na kon guys. Mo na bago ra og Boy Bakod, si Boy Bakod. Boy Bakod. Hoy, Boy Bakod. Por. Sama por alas 9 naman por. Ting snack naman. Ting snack naman. Ayaw mo sigig sa bakit pam. Hoy. Hoy. Oh. Wa ni ka jirjir.